Let's quickly go to the book of Galatians. We worship. Te adoramos, Señor. Hallelujah. Aleluya. We worship you, Te Jesus. adoramos, Señor. Shatarabose. Aleluya. Galatians 5:14. Aleluya. For all the law is fulfilled in one word. Even in this, you shall love your neighbor as yourself. Pues toda la ley puede resumirse de un solo mandato: amar a tu prójimo como a ti mismo. Now we're going to go to Galatians. We're going to go to 4 now, Ahora vamos a Gálatas 4, 28 through 31. del 28 al 31. And the word says, and you, dear brothers and sisters, are children of the promise, just like Isaac. But you are now being persecuted by those who want you to keep the law, just as Ishmael, the child born by human effort, persecuted. He persecuted Isaac, the child born by the power of the Spirit. But what do the scriptures say about that? Get rid of the slave and her son, for the son of the slave woman will not share the inheritance with the free woman's son. So, dear brothers and sisters, we are not children of the slave woman. We are children of the free woman. What a good word. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació de esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Father, I come before you in the mighty name of Jesus. Thanking you for this moment that you have granted me to preach your word, to be the instrument to speak into the lives of your people. Father, as your word is being released, let your word do what it does best. Bring life into your people. Bring restoration, bring liberty, bring healing by the power of your word. Father, I ask you in this moment that just as the staff of Moses was powerful in his hands, let me be the staff in your hands, my Lord. That as the staff caused the sea to part,
Let me be that staff to cause your will to happen today. And I will make sure to give you all the glory and all the praise because it belongs to you. Let our hearts be open to your word. Let our hearts fall subject to your word. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen, You amen. may be seated. Hallelujah. Okay, I'm sorry, I didn't. Yes, sir. Today's title, El tema de hoy. I hope I send it right to you. No, you're good. Starving sin. Pecado hambriento. Starving sin. Pecado hambriento. This is something that the Spirit of the Lord has been ministering to me. Esto es algo que el Espíritu de Dios ha estado ministrándome. And as I spent time in His presence earlier this morning, Y mientras pasaba en su tiempo en su presencia esta mañana, not only did He give me the green light, no solamente me dio la luz verde, but He started to share with me some things comenzó a compartir algunas cosas conmigo that I truly believe that will bless your life que today. verdaderamente yo creo que va a bendecir tu vida hoy. Now, one of the things I want you to understand, Una de las cosas que quiero que entiendan, that in order for you to truly walk in righteousness, en orden para que tú camines en justicia, you must understand the power or must understand the importance tienes que entender la importancia of starving sin. del pecado hambriento. A lot of times, the reason why we may struggle when it comes to living a life of righteousness Muchas veces cuando luchamos con una vida de justificación, is because we don't know how to starve sin. no sabemos o conocemos cómo pasarle hambre o que el pecado pase hambre. And a lot of times we go about things thinking that we're doing the proper things. Y muchas veces pasamos tiempo pensando, creyendo que estamos haciendo lo propio. We think we're being effective when it comes to our Christian walk. Pensamos y creemos que estamos siendo efectivos cuando pertiene a nuestro caminar cristiano. But yet when we look in the mirror, Pero cuando miramos hacia el espejo, reality looks at you la realidad te mira and you see y ves that what's in front of you que lo que está delante de ti is called sin. se llama pecado. What's in front of you Lo que está delante de ti is a hot mess. es un revolú. Why? ¿Por qué? Because many of us have come to the thinking, Porque muchos de nosotros hemos venido al pensamiento, we've come to the concept of believing venimos al concepto de creer that because we may pray and read the Bible, que porque oramos y leemos la palabra, we think that that's enough for us to fall into a place of righteousness. pensamos que eso es suficiente para caer en un lugar de justicia, Even though all those things are a part of it. aunque eso es parte de esto. Because without prayer and scriptures, Pero porque sin la oración en las you will escrituras never encounter righteousness. no vas a encontrarte con la justicia. However, Pero aún it's important for us to understand es importante que nosotros entendamos that when it comes to starving sin, que cuando viene a que el pecado pase hambre, you must understand tenemos que entender that it is that very thing que es eso mismo, that you must starve in order for you to walk in freedom. es eso que tú tienes que hacer que pase hambre para que camines en libertad. You want to know why so many people in the body of Christ ¿Sabes por qué muchas personas en el cuerpo de are Cristo still struggling with certain habits, todavía luchan con muchos hábitos, are still struggling with certain sins, todavía luchan con ciertos pecados, because they have yet to starve that sin? porque todavía no hacen que ese pecado pase hambre? I remember when I first started this walk, Yo me acuerdo cuando primero comencé en este caminar, and Pastor, when I first started this walk, I thought that if I fast a lot, pastor, cuando comencé este caminar yo pensaba que si yo ayunara lo suficiente, I would get rid of sin, yo me sacudaría el pecado de encima. even though fasting is powerful. Aunque el ayunar es poderoso, Fasting helps you. el ayunar te ayuda. But one thing I used to wonder, Y algunas de las cosas que yo siempre
pensaba, And I don't know if I'm the only one, y no sé si soy el but I'll único, throw myself under the bus. pero me voy a tirar al frente de la guagua. There was times Hay veces, I would do every fasting that you could think of. yo hacía todo tipo de ayuno. I'll do 30-day fast, Hacía de 30 días, 21-day fast, de 21, 10-day fast, de 10, 3-day fast, de 3 7-day fast, y de 7 días de ayuno. I'm fasting. Yo estaba ayunando. But one thing I would get frustrated with, Pastor, Pero una de las cosas en cual yo me frustraba, that I couldn't pastor, understand, Shirley, no podía entender, Shirley, is that when I come out of my fasting, que cuando salía de mi ayuno, next thing I know, lo próximo que yo me di cuenta I'm fue, getting hit with the reality me estaba chocando con la realidad of certain simple natures de cosas de naturaleza that I was sencillas fighting with. con la cual yo estaba luchando. And I couldn't understand. Y no podía entender. I would say, but I just fasted for 21 days. Pero no podía entender porque yo salí de un ayuno de 21 días. Why am I still being tempted by this sin? ¿Por qué todavía soy tentado por este pecado? Why am I still having certain urges? Porque todavía tengo ciertos deseos. I thought I just killed the flesh. Yo pensé que maté la carne. Yet, what we have to understand, Aún tenemos que entender that when you fast, que cuando ayunas, you build discipline. tú estableces disciplina. You build discipline when it comes to your flesh. Tú estableces disciplina en lo que pertiene la carne. But that doesn't mean because you build discipline, you start sin. Eso no significa que porque estableciste disciplina le estás haciendo pasar hambre al pecado. So a lot of times we think because we're building discipline Y muchas veces pensamos porque estamos estableciendo disciplina, that we're killing sin. estamos matando el pecado. But yet that's not true. Pero aún así eso no es verdad. Because you can build discipline, Porque puedes establecer, edificar But still, disciplina, pero todavía fight sin. luchar con el pecado. Because you have not learned Porque todavía aún no has aprendido how to get to the place a llegar al lugar of truly causing sin de realmente causar que el pecado to die. muera. It's interesting the verses that we read in Galatians Es interesante estos versículos que leímos en Gálatas, that Paul speaks on. que Pablo habla de esto And he says, y dice, Ishmael, Ismael, the son of the slave, el hijo de la esclava, Isaac, Isaac, the son of the free woman. el hijo de la mujer libre. Do you understand ¿Tú entiendes? that there are a lot of times if you don't understand how to kill sin, Que muchas veces si no entiendes cómo matar el pecado, and even though you should be living by the new covenant, aunque tienes que estar viviendo bajo el nuevo pacto, but as long as you have not started sin, pero mientras tú no has hecho que el pecado pase hambre, many of us don't realize that we're still stuck living according to the law of the old. todavía no nos damos cuenta que estamos viviendo bajo el pacto antiguo. You see, when we look into the scriptures, Así que cuando miramos las we escrituras, see something here. vemos algo aquí. That when we look at the covenant, the law of Moses, Vemos el pacto, la ley de Moisés. we see here that it's from human effort. Vemos que es por esfuerzo humano. This is why the law of Moses was impossible to keep. Por eso era imposible mantener la ley de Because it Moisés. came from human effort. ¿Por qué? Porque vino por esfuerzo humano. But he who comes and walks under the new law, Pero aquel que viene y camina bajo la nueva ley, walks under the law, walks in spirit. el que camina en espíritu. So anything you do by human effort, So, aquello que tú hagas por esfuerzo humano, it is that very thing that you will be a slave of. es eso mismo que tú vas a ser esclavo de. That's why anybody that does not understand how to kill the sin, Por eso es que aquel que no entiende cómo matar el pecado, you're stuck estás estancado on the old law. en el pacto antiguo. Because the old law has to do with human effort. Porque el pacto o la ley antigua tiene que ver con esfuerzo And humano. your emotion. This is why Y es por it esto, was very difficult era bien difícil for them to be able to fulfill it. para ellos completar esa ley. Because ¿Por qué? it had to come from human effort.
porque tenía que venir por esfuerzo humano. So a lot of times we don't realize Muchas veces no nos damos that cuenta the reason why you are still fighting with the things you're fighting with que aquello con lo que cual tú estás luchando todavía is because you're still doing it es porque todavía se estás haciendo. from the place of Ishmael, Lo estás haciendo del lugar de from the Ismael, place of your own efforts. el lugar de tu propio So esfuerzo. you don't realize Así que no te das cuenta. that you, even though you're saying hallelujah, glory to God, Aunque estás diciendo aleluya, gloria a you're Dios, still walking to the customs of the law of Moses. todavía estás caminando a las costumbres de la You're ley de walking from Moisés. in your own efforts. Estás caminando bajo tus But we propios was never esfuerzos. called to walk by our own Pero no efforts. fuimos llamados para We caminar was bajo called to nuestros walk according to the esfuerzos. Spirit. Estamos llamados a caminar por el According to the Espíritu leading of the Spirit. y por la dirección del Because the Espíritu. Bible says very clearly Porque la Biblia dice that the claramente, moment we accept Jesus as our Lord and Savior, después porque cuando aceptamos a Jesús como exclusivo we Salvador, receive the gift recibimos el regalo, el of the don, Holy Spirit llamado el Espíritu that Santo, leads us in all truth. que nos dirige en toda verdad. That the one that helps us, Aquel que nos the one ayuda, that counsels us, aquel que nos the one consuela, that directs us, aquel que nos dirige. and understanding Y entender that the moment Holy Spirit enters you, que cuando el Espíritu entra en ti, the law of Moses has been broken, que la ley de Moisés ha sido and the rota law of Christ has entered you. y la ley de Cristo ha So entrado now a when you ti. walk in the law of Christ, Ahora caminamos bajo la ley de you are no Cristo. longer the slave of the woman Ahora no eres hijo de la who was esclava, the slave, que era una but esclava. now you enter into the place Ahora tú entras a un of lugar the free woman, de la mujer libre causing you to be que causa que tú also an inheritance of Abraham. que heredes la herencia de Abraham. Meaning that all the blessings that were given to Abraham Así que significa que todas las are your blessings. bendiciones que se le dieron a Abraham son tuyas. Now you become the brother, sister of the promise. Ahora te conviertes en el hermano y la hermana de la promesa. What am I trying to tell you? ¿Qué es lo que le estoy The diciendo? Bible says that one day God spoke to Abraham. Que Dios, la Biblia dice que Dios un día habló con I'm Abraham. going to give you the child, the promised child. Te voy a dar el hijo de la The promesa. problem is a lot of us, we think that he's talking about Isaac. Muchos de nosotros pensamos que está hablando de Isaac, But he wasn't talking about Isaac. pero no estaba hablando de Isaac. He was talking about the one. Él estaba hablando de That aquel, one day he would come from a de virgin. aquel que iba a venir de una One virgen, day he would suffer for us. que un día iba a One sufrir day por he would go on nosotros, that cross. que un día iba a ir a esa One day he would cruz, shed the blood for you. que un día iba a derramar One su day he would sangre come on the third day. y un día iba a resucitar al Walk tercer out of día that tomb. y caminar fuera de esa tumba, la tumba The abierta, dead resurrected. los muertos resucitan, Salvation coming to humanity. el día que viene hacia la humanidad, The law of Christ has entered. la ley de Cristo ha entrado. So now you walk in freedom. Ahora tú caminas en libertad. But are you walking in freedom? Pero ¿estás caminando en libertad? That is the question. Esa es la pregunta. Are you walking in freedom? ¿Estás caminando en libertad Or are you still being a slave? mientras eres esclavo? When you are a slave to the law of Moses, Cuando eres esclavo a la ley de Moisés, you will always fall short. siempre vas a quedar corto. But when you become a slave of the Spirit, Pero cuando te conviertes en el esclavo del Espíritu, there's no devil in hell that could get in your way. no hay diablo en el infierno que pueda tropezar. There's no demon that can stop you. No hay demonio que te pueda detener. There's nothing that could get in your way. No hay nada que sea de tu obstáculo. Because you are a slave of the Spirit. Porque eres esclavo del And because you Espíritu. are a slave of the Spirit, Y porque eres esclavo del you come Espíritu. to enter and understand that you are more than a conqueror. Vas a entrar y entender que eres más que No, un no, 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 conquistador. no. You are an heir. No. Eres un heredero. You are an heir. Un heredero. Romans 8:17 says something. Romanos 8:17. 8:17 dice: It says, and since we are children, we are his heirs. Together with Christ. Together with Christ, we are heirs of God. Glory. But if we share his glory, we must also share his suffering. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. You see, Así como puedes ver, the problem with too many believers in today's time el problema con muchos creyentes en estos días, is that you struggle seeing yourself as an heir. tú luchas con ser heredero Seeing yourself as an heir. o verte como un heredero. And a lot of times we don't realize Y muchas veces no nos damos cuenta that even that que aún eso gets you stuck te hace que te to estanques the law of Moses. a la ley de Moisés. This is why, Pastor, Y es por esto, pastor, that when you understand that you are heir, que cuando tú entiendes que eres heredero, you are heir. eres heredero, You are an heir. eres un heredero. I'm going to take you here. Te voy a llevar aquí. The Bible says La Biblia dice that Jesus que Jesús is sitting at the right hand of the Father que está interceding. sentado a la diestra del Padre. But I also understand Pero también entiendo that Jesus is in me. que Jesús está en mí. So because I am an heir, Y así como soy un heredero, because now I walk in freedom, porque ahora camino en because I libertad, walk according to the new law, porque camino de acuerdo a la ley nueva, where am I positioned? ¿dónde estoy posicionado yo? You see, mindset is everything. Así como pueden ver, la mentalidad es todo. The Bible says it very clearly. La Biblia lo dice bien As a claro. man thinketh, so is he. Así como piensa el hombre, así The es él. Bible says people perish for lack of what? La palabra dice que mi pueblo perece por falta de Knowledge. conocimiento. And a lot of times it becomes hard for us Y muchas veces se convierte algo To see difícil us para as nosotros. heirs. Vernos como to herederos. see us as that very person Vernos como esa persona. that now because Christ lives in me Que porque ahora Cristo vive en and mí. because Christ is sitting at the right hand of the Y Father porque Cristo está sentado a la and diestra because del Padre. Christ is in me, Y como Cristo está en mí, I have easy access to the Father. yo tengo acceso fácil All I al have to Padre. Todo lo que tengo que It's hacer just es look over to the Father mirar hacia mi Padre. because of Jesus Porque and Jesús any petitions I have, y toda petición que yo any tenga, pleas I have todo aquello que yo tenga de must be oración, answered tiene que ser because contestado. I have Jesus in me. Porque tengo a And Jesús en one mí. thing I come to understand Y una de las cosas que that viene a when you entender, walk with Jesus que cuando caminas con and you Cristo walk in union with Jesus, y caminas en unidad con His Jesús, will becomes your will. su voluntad se So convierte your en tu petitions voluntad. become His petitions. Tus peticiones se Your convierten en sus request becomes peticiones. His request. Tus requeridos se convierten en los de I él. think I'm preaching to myself right now. Aleluya. I need you to catch this Necesito que oigan esto. because the last thing God wants for you Lo último que Dios quiere para ti es is for to see His Son sacrificed, ver su hijo ser sacrificado. and you as a child of God Y tú como hijos de Dios, now understand your position in Christ. ahora entiendes tu posición en Cristo. And this is where a lot of times we find ourselves in. Y muchas veces nos encontramos en este sitio, en este We lugar, don't know our position in Christ. porque no conocemos nuestra posición en Cristo. This is why a lot of times people don't understand Y es por eso que muchas veces las personas no entienden that when I go to pray for people, que cuando yo voy a orar por las personas, I don't go asking. yo no voy pidiendo, I go speaking. yo voy hablando, I go believing. yo voy creyendo. Because if I understand that my mind is no longer my mind, it's the mind of Christ. Porque si yo entiendo que mi mente no es mi mente, es la mente de Cristo, And He came to set the captives free. y Él vino a liberar a los He cautivos, came to bring liberty. Él to vino a oppress. traer libertad, He came to heal the sick. Él vino a sanar a los It enfermos. is His will. Es su So voluntad. I'm walking in His will. Yo estoy caminando en So su this is voluntad. why when I see the sick, Así que cuando yo veo a los I enfermos, go to them and say, be healed. yo voy donde ellos y digo, sé God, sano. Lord, if it's your will. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. I don't go say, Lord, if it's your will. Oh, yo no voy diciendo, No. oh, si es tu I voluntad, go Señor. believing that it is His will. Yo voy creyendo que sí es su Because it is voluntad. written. Porque está escrito. And if the Lord moved me, Y si el Señor me movió put hands on the sick. para poner manos en los And enfermos, because my mind is His mind. porque su mente I es mi know that mente. His word is true. Yo sé que su palabra es I know that verdadera. His word will never touch ground. Y yo sé que su palabra So nunca I tocará go tierra. believing. Porque yo voy The creyendo healing is done. que la sanidad ya es Just hecha. like I said before. Así como dije Because we anteriormente. don't walk by sight. Porque no caminamos We walk por by vista. faith. Caminamos And faith por tells fe. Y
Y la fe me dice by his stripes you are que healed. por sus llagas somos sanados. Ah, y'all too quiet for me. Ish. Di, papá, come on. So now catch this by the Spirit of the Lord. Ahora, tomen esto por el Espíritu de Dios. ¿Cómo tú puedes How can you matar el start pecado? ¿Cómo tú puedes hacer que el pecado pase hambre? I like using this analogy, especially with Pastor, because he's into the fitness stuff. Y me gusta usar esta anécdota porque con el pastor, porque él siempre está en fisiculturismo. Once upon a time, I was into it. One day, the Lord will bring me back into Oh, that. don't go there, Papa. Me too. Ish, I know, we got. But one thing is powerful about fitness, Una cosa que es poderosa de la fisicultura, because it's the same analogy that we could use in how to kill sin. porque Or start sin, podemos usarlo como anécdota de cómo matar o pasar hambre al pecado, hacer pasar hambre al pecado. Because when we look at how to kill sin, Cuando vemos cómo matar el pecado, you have to understand tienes que entender that the only way you can kill sin que de la única manera que puedes matar el pecado is living by the law es de acuerdo viviendo por la ley of Christ. de Cristo. And what is the law? ¿Y cuál es la ley? Love. Amar. But catch this. Miren esto. So, Así que in order for you to be able to start sin through the law of Christ, en orden para que tú hagas que el pecado pase hambre a través de la ley de Cristo, which is love, cuál es amor, there's still something you have to have in place. todavía hay algo que tienes que tener en su lugar. You will like this one. Y, Obedience. y sin obediencia You can't walk no puedes caminar in the manifestations of love. en la manifestación del amor. This is what separates you. Y esto es lo que te separa. This is what separates you. Esto es lo que te separa. Matter of fact, this is the first step that separates you La verdad sea dicha, este es el primer paso que te separa from the law of Moses de la ley de Moisés to the law of Christ. a la ley de Cristo. We all know the stories, and I've said this many times here. Y todos conocemos la historia y lo he dicho muchas That veces. one of the first signs that Jesus demonstrated Que una de las primeras señales que Jesús demostró was obedience. fue obediencia. He grew in obedience, Creció en obediencia. and because of that, Y por esto, he grew in stature and favor with God and man. él creció en estatura y favor con los hombres, con Dios y con los You hombres. see, the problem that in today's time we have Y el problema que tenemos en el día de hoy is that people struggle with obedience. que hay muchas personas que luchan con obediencia. But the Bible states very clearly Pero la Biblia dice claramente that without obedience, que sin obediencia, if you're not obedient si no eres obediente to the ways of Christ, a la manera de Cristo, I'm sorry to tell you, perdona que te lo diga, no you're not looked at no te van a ver as his child. como el hijo de él. He who doesn't walk in obedience, Aquel que no camina en obediencia, I'm sorry to tell you, you still haven't truly repented. perdona que te lo diga, pero verdaderamente no te has arrepentido. And I know this is hard, Y yo sé que eso es difícil, but my job is to tell you the truth, pero mi trabajo es decirte la whether you verdad, like it or not, aunque te guste o no, because the truth will set you free. porque la verdad te And hará my job libre. is to make sure that you leave out of here free. Y mi trabajo es para que tú salgas de aquí libre. And it's important for you to understand that if you are someone that truly says that you are a believer and a follower of Y si Christ, tú eres una persona que verdaderamente dices que eres un seguidor de Cristo, the first sign that the Lord looks at la primera señal que el Dios vivo mira, is how is your obedience. cómo es tu obediencia. You see, when we say we believe in Christ, Como puedes ver, si tú dices que creemos en Cristo when you look into the meanings of believing, y ves el significado que es creer, it has to do with conviction. tiene que ver con convicción. With conviction, Con convicción. you are convicted. Eres traído a la convicción. You are sure that you sure Tú estás seguro de que estás seguro de que that estás He is the seguro way. que Él es el He camino, is life. que Él es la And the vida. only way to the Father is through Christ. Y la única manera al Padre es a través See, de a lot of Cristo. times we say we believe, Muchas veces decimos que creemos but our action says we don't. y nuestras acciones dicen que no, Because there's not true conviction. porque no hay una convicción verdadera. Believing in Christ is not just confessing with your mouth. Creer en Cristo no es simplemente confesar con tu It's boca, being convicted
of what you're saying. Es traerte a la convicción de This is creer why lo que estás you diciendo. always hear me say something. Y es por eso que siempre me That escuchan everything that we decir do here, que todo lo que hacemos aquí, even the messages that you hear, todos los mensajes que my escuchas, greatest desire mi deseo is that grande, you don't receive the message and do according to what you're learning, no recibas el mensaje de acuerdo a lo que estás aprendiendo and do according to what you're learning. Do according to what you're learning. y hacer de acuerdo a lo que estás aprendiendo By a place of obligation, de un lugar de but obligación, by a place of revelation. sino de un lugar de revelación. Because in order for you to encounter Christ, Porque en orden para que tú tengas un encuentro con Cristo y te encuentres con la verdadera palabra de Dios, you must only be able to encounter that through revelation. solamente puede ser un encuentro a través de la revelación. This is how you grow. Así es como tú creces. It's not by obligation. No es por obligación. You see, so when you say you are a believer, Que cuando dices que eres un creyente, a believer is someone el creyente es that alguien becomes so convicted of the truth que es traído a la to convicción the de la place verdad, where they understand a un lugar donde that entienden the old person of them que la vieja criatura had brought them nothing, les trajo nada. but the new Pero ahora la nueva that comes criatura through Christ. que viene a través de It is Cristo everything you need. es todo lo que And it's necesitas. that everything that you need. Y es eso mismo que That will give necesitas, you all the things that you need. que te va a dar todo aquello que Because you necesites, porque tú And crees. now from belief, Y ahora por creer, now through action, now through belief, ahora por la creencia and through your actions, y a través de tus acciones manifest faith. manifiestas la fe. The Bible says without faith, Porque la Biblia dice que sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. So we have to enter Tenemos que entrar number one, obedience. en la número 1, obediencia. You have to be obedient to the ways Tenemos of que God. ser obediente al camino de Cristo. If you say you truly believe, Si tú dices que tú verdaderamente I crees, need you to ask yourself that. necesito que te preguntes esto. This is something you should be examining yourself daily. Esto es algo que tienes que hacer diariamente, Are examinándote. you walking in obedience? ¿Tú estás caminando en obediencia? The Bible says, "Be holy as I am holy." La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. You had to imitate Him. Tienes que imitarlo a Él. So when you believe, Así que cuando crees, you are walking and imitating Christ. estás caminando imitando a Cristo. That is what He's looking for. Eso es lo que Él está buscando. For you to be obedient. Para que seas And obediente. He says, "Okay, you say you believe in me. Dice, está bien, tú dices que crees en Now I'm mí. looking at the obedience. Ahora estoy mirando la obediencia. Are you following my ways? Tú estás siguiendo mis Are you doing caminos. what I have called you to do? Estás haciendo lo que yo te he llamado a Are you hacer. walking according to the law, Estás caminando de acuerdo a mis which estatutos, is love?" que es amor. But how do we get there? Pero ¿cómo llegamos ahí? You see, Como pueden ver, I like to use this. me gusta usar esto. Pastor, come here. Pastor, ven aquí. Obedience Obediencia becomes your gym membership. se convierte en Some tu of you have been membresía having del gym memberships gimnasio. for like 10 years and never gone, huh? Algunos de ustedes tienen miembros. Talk about it. I don't know why I'm paying for it. So obedience is, you could say, it is your gym membership. La obediencia puedes decir que es tu membresía al gimnasio. So in that gym, En ese gimnasio you have all the equipment tienes todo el equipo that you need que necesitas to help you become strong. para ayudarte a ser fuerte. Biceps, Tus bíceps, six pack, tus abdominales. right? So now, Así que ahora the doctors of doctors el doctor de doctores says, "I need you to hit the gym te dice, necesito que vayas al gimnasio. because I need your spiritual muscles to get strong." Necesito que tus músculos espirituales se fortalezcan. Obedience Obediencia is the gym. es el gimnasio. The moment you move in obedience, El momento que tú te mueves en obediencia, estás dándole al gimnasio. okay, Estás he's hitting yendo. the gym.
Estás en el gimnasio. But hitting the gym is not enough. Pero simplemente ir al gimnasio no es suficiente. We know that a bad diet you cannot outwork. Sabemos que una dieta mala no puedes So sobretrabajarla. you can go to the gym all you want. So puedes ir al gimnasio todo lo que tú And if quieras. you don't have the proper diet, Pero si no tienes la dieta apropiada, I'm sorry, perdone, no six pack, no van a haber abdominales, no biceps. no van a haber bíceps. No, no. Y se va a notar también. I speak from experience. Sí, yo también. I go to the gym and then I go have 3 slices of pizza, chicken wings. I say, okay, let me stop. A Diet Coke. Yeah, Diet Coke just to make me feel better. Aleluya. Man, So now, Lord have mercy. Ahora, you need tú a necesitas good diet. una dieta buena. But in order for you Pero en orden para ti, to be able to enter somewhere where the Lord wants, para que tú entres a un lugar donde Dios quiere, which is the place of righteousness. ¿cuál es el lugar de justicia? I haven't lost y'all yet, right? Todavía no los he perdido, ¿no? No, ok. This is the place Ese es el lugar where you belong donde tú as a perteneces child of God. como hijo de Dios. But you cannot Pero tú no enter puedes. righteousness No puedes entrar a la justicia, stuck according to the law of Moses. estar estancado de acuerdo a la ley de You need to Moisés. live according to the law of Jesus, Tienes que vivir de acuerdo a la ley de which is Jesús. love. ¿Cuál es amor? So now, Así que ahora your destination is righteousness. tu destino es justificación. Seek the kingdom of God and all His righteousness. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. And what happens? That everything else will be added. ¿Y qué sucede? Que todo lo demás será añadido. So not only are you going to learn how to enter into righteousness, No solamente vas a aprender cómo entrar en justicia, but we're going to learn how to be able to make sure that all is given to us. That belongs también to vamos a us. aprender que todo lo demás va a ser añadido hacia nosotros. So Así que he's at the gym, él está en el gimnasio. but now he needs to diet. Ahora tiene que estar entrando en dieta. What's interesting Lo que es interesante, that Galatians also talks about que también Gálatas habla of the fruits of the Spirit. habla del fruto del So Espíritu. when we look at the fruits of the Spirit, Cuando miramos el fruto del I Espíritu, always say the problem with many people that have a misconception. el because problema de of how muchas the Bible personas es is que written. tienen un mal concepto. They think the Bible says something. It says the fruit, not fruits. La Biblia dice fruto, no frutos. So many people, when they read Galatians, Muchas personas cuando leen and Gálatas they say the fruit of the Spirit is love, the fruit of the Spirit is patience, the fruit of the Spirit is meek, all these things, right? y dicen que el fruto del Espíritu es amor, es paciencia, es fe, gozo, todas estas cosas. They like to put it as fruits, Le gustan Many decir things. frutos, como muchos. but the Bible says fruit, singular. Pero la Biblia dice fruto, singular. So Así que, what is this fruit? ¿cuál es este fruto? This fruit is called love Este fruto es llamado amor and patience, y paciencia, joy, peace. gozo, paz. All these things Todas estas cosas are the attributes son los atributos of love. del amor. It is the nourishment. Yeah, I don't know if that's the word to use. Nutrients. Es nutriente para nosotros. It is the nutrients that come out of love. Es lo que nos nutre, que sale del amor, nace del amor. So, in order for you to walk in love, Así, en orden para que tú camines en el amor, you had to carry, tienes que ser or cargador you had to show o tienes que mostrar the effects of that fruit. los efectos de ese fruto. So, if you're not walking with patience, Así que si no estás caminando con if you're paciencia, not walking in forgiveness, si no estás caminando en perdón, if you're not walking in gentleness, si no estás caminando en gentileza, if you're not walking with patience, caminando en if humillación, you're not walking in peace, no estás caminando en you're paz, not walking in joy, en gozo, then you're not showing the attributes of the fruit that you've been eating. no estás mostrando los atributos de la fruta que has comido. And the Bible says Y la Biblia that dice, by their fruits you shall know them. la Biblia dice que por sus frutos los You conoceréis. see, I know if he's healthy or not. Yo conozco si él está saludable o It's no, not by just going to the gym. no simplemente de ir al gimnasio, It's according to his diet. es de acuerdo a su dieta. His diet Su dieta will not only help him have better performance at the gym, lo va a ayudar a cumplir
Oh my God, establecer mejor habilidades en el gimnasio. Wow, that's You good. want to know why a lot of you are struggling with obedience? ¿Tú sabes por qué muchos de ustedes luchan con la obediencia? Because you have a bad diet. Porque tienes una dieta mala. So now in order for you to have a good diet, Pero en orden para que tú tengas una you dieta have to buena, be taking in the proper food. tienes que ingerir los nutrientes The necesarios. fruit of the Spirit El fruto del Espíritu is love. es amor. Love enters you. El amor entra en You ti. consume love. Consumes el amor. See, this is why I say love is not about a feeling. Por eso digo que el amor no se trata de una emoción. You got to be willing to put in the work. Tienes que estar dispuesto a poner el You got to trabajo. be willing to consume. Tienes que estar dispuesto a consumir. So now, I'm eating love. Ahora yo estoy ingiriendo el amor. My nutrients are improving. Mis nutrientes están ahora siendo mejorando. I'm becoming healthier. Me estoy convirtiendo en alguien más saludable. So now, what we could say is this: Lo que podemos decir es esto. that the moment you start to nurture your spirit, En el momento en que tú comienzas a nutrir tu what espíritu, happens now lo que sucede ahora is that es you starve sin. que ahora estás haciendo que el pecado pase You hambre. see, I'm trying to teach you something. Estoy tratando de You want to enseñarles know how to algo. starve sin? ¿Quieres saber cómo hacer que el pecado pase You hambre? must be someone Tienes que ser alguien that feeds yourself que le des de with the fruit of the comer Spirit. con el fruto del Espíritu. Because the Bible says Porque la Biblia dice that he who does not walk according to the ways of Christ que aquel que no camine de acuerdo al camino de Cristo are dominated by sin. son dominados por el pecado. It's interesting that before Paul talks about the fruit of the Spirit, Es interesante que porque antes que Pablo hable del fruto del Espíritu, he talks about, before that he says about the things that will destroy you. él habla de las cosas que te destruyen en la He carne. talks about adultery, fornication, Habla del adulterio, la hatred, fornicación, evil, all these de la things. maldad, de But todas esas he talks cosas. about sin. Habla del pecado. But he who lives according to Christ Pero aquel que vive de acuerdo a Cristo, lives according and walks according to the fruits of the Spirit. vive y camina de acuerdo al fruto del Espíritu. So the moment you start to starve sin En el momento que te comiences a hacer que el pecado pase hambre and you consume the fruit of the Spirit, y estás consumiendo el fruto del Espíritu, the moment sin dies es el momento donde el pecado muere. when you enter righteousness. Es cuando entras a la justicia de Dios. But the thing is, Pero lo que ocurre aquí in es, closing, estoy cerrando. are you willing ¿Tú estás dispuesto to starve a pasar hambre? sin? ¿Estás dispuesto que el pecado pase hambre? This is why the Bible says Y es por eso que la Biblia dice, you must be willing to suffer with it. dice que tú tienes que estar dispuesto a sufrir con él. There's always going to be a battle. Siempre va a haber una batalla. There's always going to be a battle. Sin is always going to want to try to revive itself. El pecado siempre va a querer como que darse vida a sí mismo. And sometimes it's going to cause suffering. Y muchas veces va a causar sufrimiento. But are you willing to suffer Pero estás dispuesto a sufrir so that you can live? para que vivas. Are you willing to suffer Estás dispuesto a sufrir so sin can die para que el pecado muera and you walk in righteousness? y camines en justicia Walk in all the promises of God over your y life. camines bajo todas las promesas de Dios sobre tu vida. You see, and I'll close with this. I promise you I'll close with this one. You I get promise you. get three more. One more. One more. I did two. I get three. Three. I got one more left. Amen. Five more. She said five more. Come on, this is good. So now, Así que I was reflecting on something. estaba yo reflejando en algo. And I was saying, Lord, Estaba diciendo, Señor, but talk to me about this love. pero háblame acerca de este amor. How do I really enter into this and walk in this? ¿Cómo realmente yo entro en esto y camino en esto? And as the Lord shared with me all these other things that I already spoke on, Y así como Dios compartió todas estas cosas cual yo hablé, He also started to share something with me. también comenzó a compartir algo conmigo. The importance of understanding love. La importancia de entender el amor. I have a brother. Yo tengo un hermano, It's my brother. es mi hermano. I have sisters. Tengo hermanas, They are my sisters. son mis hermanas. We carry the same DNA. Cargamos el mismo We ADN, came from the same womb. venimos del mismo vientre. It doesn't matter No importa how much cuánto me
and my relatives may not get along. ¿Cuánto tiempo yo We y get mi, along, just in case we get along. yo y Just say. mi familia no nos llevamos, pero no estoy diciendo sí nos llevamos bien? It doesn't matter. No importa. He's still my brother. Él todavía es mi hermano. He's still my sister. Ellas son mis And hermanas. at the end of the day, Pero al final del día, because we carry the same DNA, porque andamos con el mismo ADN, it doesn't matter how much. I could be mad at my brother, yo puedo estar enojado con mi but hermano, I promise you, pero yo te prometo if I see anybody putting hands on my brother, que si yo veo a alguien poniéndole las manos a mi I hermano, promise you, yo te prometo. Jesus, I would say, Jesus, I need you to step aside real quick. Yo le, I'm just saying. yo le diría a Jesús, yo solamente digo, ¿no? Yo le diría a Jesús, por favor, dame un caminito, dame I esta a mí. promise you, Yo te prometo, holy hands will be released everywhere. manos santas van a estar por todos lados como espadas de fuego. You think I will be able to see somebody trying to harm my brother and me not defend my little brother? ¿Tú crees que yo voy a estar ahí parado, ver que alguien le va a hacer maldad a mi hermano y yo no defenderlo? I'm sorry, I don't know, maybe I'm not there yet, but Perdóneme, quizás no esté ahí, pero voy a Eres mi defenderlo. Es mi hermano. I don't care even if he's in the wrong. No importa si él está en el mal, That's my brother. es mi hermano. We carry the same blood. Cargamos la misma sangre. We carry the same DNA. Cargamos el mismo ADN. So then I asked this to the Lord. So, así le pregunté al Señor, Why is it that es porque es que in the body of Christ en el cuerpo de Cristo We persecute each other so bad. nos perseguimos unos a otros? we persecute? Nos perseguimos unos a And the otros. Spirit of the Lord ministers to me Y el Espíritu de Dios me administra because lack of love. por la falta de amor. Because we live in a time Porque vivimos en un tiempo, of many unhealthy Christians. vivimos en un tiempo de muchos cristianos que no están saludables. Because ¿Por qué? he who walks in love Porque aquel que camina en amor doesn't persecute. no persigue, He protects. protege, He defends. defiende. So Así que we as children of God, nosotros como hijos de Dios and we're all brothers and sisters in Christ, somos todos hermanos y hermanas en Cristo. we carry the same DNA. Tenemos el mismo ADN. Zechariah says, Zacarías dice from within him, que de dentro de él he formed man. hizo al hombre. In other words, from within his womb, De su vientre he formed man. hizo al hombre. Meaning Significando that we were all there. que estábamos todos ahí. Formed us. Y Él nos formó. So when he releases us, Así que cuando nos soltó, we have to understand tienes que entender that we are all brothers and sisters in Christ. que somos hermanos en Cristo. And in order for us to walk in righteousness, Y en orden para nosotros caminar en we must be justicia, willing to walk in love even with each other. tenemos que caminar en amor aún con nosotros. We had to. Tenemos. So this is what I learned from this, Y esto es lo que aprendí de esto. is that love is not a feeling, Que el amor no simplemente es un sentimiento. it is a bond Es algo que nos enlaza, that comes que viene once you are locked in. que viene ya cuando estás enlazado uno al You otro. come from the same DNA, Porque venimos del mismo ADN. I'm backwards. the same DNA. El mismo ADN. Because he who's love Porque aquel que ama, is the same one who lives you. Some of y'all missed that one. aquel que ama, He who is love, aquel que es amor, he who is love aquel que es amor is the one that lives in you. es el que vive en ti. So he who is love, Aquel que es amor, he who from within him aquel que dentro de él formed you. te formó, That means you carry his DNA. significa tú tienes su ADN. So because you carry his DNA, Así que como cargas su ADN, it is in your nature to walk in love. en tu naturaleza caminar en The only amor. way you will never walk in love La única manera que no vas a caminar en is when you amor are a slave to sin. es cuando eres esclavo del So when you pecado. don't know how to start sin, Así que cuando no sabes cómo you pasar hambre al pecado, out of who you are. caminas fuera de quien tú eres, Walk outside of your identity. caminas fuera de tu And identidad you remove yourself y
y te remueves from the heir that you belong in. del heredero, no, pero Not yet. del heredero que eres. Aleluya. So now, Así que, man, you broke the bond. I'm sorry. No está bien. So Aleluya. now, Así que ahora I need you to understand this. necesito que entiendas esto. How do you starve sin ¿Cómo tú haces que el pecado pase hambre? and you enter into righteousness, Y entras en justicia, obedience, obediencia, and feed yourself y nútrete with the fruit of the Spirit? con el fruto del Espíritu. And I promise you, Y te prometo, your life will never be the same. tu vida no va a ser la misma. The things in your life, Las cosas en tu vida, you will see turnarounds that you never at least vas a expected. ver cambios en tu vida que no has visto antes. You will see things move in your behalf. Vas a ver cosas moverse a tu favor. Prayers being answered like this. Oraciones siendo contestadas instantáneamente. Why are prayers lacking and prayers are not being answered many times? Porque muchas de las veces de las oraciones no son contestadas. Because we're walking outside of righteousness. Estamos caminando fuera de la justicia. Because we're outside of the will. Estamos fuera de la And voluntad. he who walks in disobedience Y aquel que camina en is desobediencia walking outside of the will. está caminando fuera de la And if you're not in voluntad. the will, Y si no estás en la voluntad, then you're not in righteousness. no estás en justicia. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros.